Mga din yung trabaho na mo guys. Trabaho ni tatay guys. Boy. Ano guys? Tawag tiles guys sa lababo guys. Tanawa kay. Ano guys guys. Sumulus-lus lang. Okay, so itaw pa ni tatay guys. Tanawa kay. Nangita pa rin ko sa tatay guys. Asawa guys. Kita ka asawa tay? Nara ba sa asawa guys? Ano guys oh. Ikat ko sa. Mangita sa isa ka asawa rin guys. Sa pamunta. Isa pa mong kabog yung asawa rin. Kugihan guys sa tatay guys. Muna yung formal mo guys. Kinakusgan guys. Ano kinakusgan mo guys. Sagasan ibala guys. Guys. Ang balaya guys. Guys. Ano guys. Tanaw guys. Saan pagkuhan guys. Sa bugtawad tiles guys. Para makabalo mo guys. Sa bugtawad tiles. Ano na. Guys, hindi na ko to video na guys. Sigmayong buntag ka na to guys.